It's almost dark, so we need to get this quick. Let's go. Welcome, Mastermind. Reckon man, play my song on the radio. You too busy trying to find that blue I saw. I let my black hair grow and my weed smoke. All right, guys. So we're in the middle of a chaos, as you can see. Everybody's. So we're currently setting up the what's this called? The room. So we're in this house right now. We're setting up the mastermind. You guys can take a look. I don't even know what they're doing, but. Jadi gimana bro hari ini bro? We're gonna plot the floor plan for tomorrow. So we don't. By the way, why would you do that though? Yo, dari tadi nggak kelar-kelar, pindah mulu. And I sweat too much on the regular. We gon' let them hits fly, we gon' let it go. If it ain't next, so then I got Or at least the thing is. choice. Goddamn bitch, I am not a bleach boy. Whip game, make a nigga understand. Let's go. Okay guys, this is very important ya. Jadi first of all, thank you for the kerja kerasnya. Okay. Ya, jadi finally the day has come. Do not chill first karena tomorrow is still the actual day. You guys can chill day after. Di sini kita temanya ambi chill. Feel free nanti kalau ada yang mau main kayak. Tapi make sure kerjanya kelar. Ataupun kalau misalnya kerjanya belum kelar, make sure kalian bisa mengatur waktu kalian supaya kalian bisa menikmati sekaligus kalian bisa menyelesaikan tanggung jawab. Supaya nanti besok kita benar-benar fully ngerti nih apa yang akan kita lakukan gitu ya. Biar nanti nggak ada yang bingung haho-hahi gitu kan. Intentional expansion, anjing domain expansion. Bro, ini literally barusan bro. Iya. Damn son. What happened? Explain to us what happened bro. Tadi gerakin kursi, Terus kena. kaki juga. Yeah. Makanya next time harus ngapain Ril? Juar. To be honest, kita udah preparein lama banget. Tapi gue gak nyangka ternyata kemarin aja H-1 tuh banyak banget yang kita dari door to the bone. Sampai nge-take konten aja gak sempet. This event itu pertama kali kita bikin mastermind. Bro, if there is anybody who does this in Indo, they know who they're copying. They know who they're copying because we're the first one who does this. Semoga semua tim yang ada di sini, semoga semua partisipan yang ada di sini, dan semoga semua makhluk yang ada di sini bisa berbahagia. Thank you guys. Alright. Back to position and have fun guys. But we're here at the grand living room. Jadi kita nanti bakal presentasi di sini. Nanti ini gue juga bakal ada whiteboarding di sini. Udah siap. Ini sekarang jam 10. Nanti kita acaranya jam 1, jadi kita udah punya banyak free time karena udah selesai briefing, semua materinya udah selesai. Nah di belakang sini nih ada tim kita lagi yang sedang sombong, nggak mau menyapa. Nah jadi ini we're taking this event seriously, so we invested a lot in the venue, in the documentation, and in everything else in between, just to make sure that nanti orang-orang datang bakal get the most out of this. Kenapa venue pakai rumah? Kenapa nggak hall? Karena bro, we're different. Kalau misalnya kita bikin di rumah kayak gini ya berasa kayak di rumah aja. Dan ini kan juga settingnya kan di living room, jadi berasa kayak orang lagi nongkrong aja sama teman-teman. And that is the vibe that we want. Mike, kenapa event ini dibikin eksklusif? Because not everyone can be value creator. Oh, kenapa semua orang cannot be value creator? Not everyone has decent enough value to share. If you don't have it, then you are just a noise. Nggak semua orang tuh kita pilih buat event ini gitu. Nah jadi yang daftar pun itu tuh sebenarnya tuh ada puluhan sampai ratusan. Tapi yang kita invite tuh cuman literally mungkin belasan.
we do this event not because of the money, jujur. Kalau misalnya gue ditanya, gue untung ada dari sini? Enggak, gue masih bakar duit kok. Nanti yang datang ke sini akan ada banyak banget orang-orang yang followersnya ratusan ribu followers tuh banyak gitu. Mereka juga bikin produk mereka sendiri. Di sini kan kita kan ngebahas kan soal info products ya, info business. Nah, jadi orang-orang kayak gitu yang kita undang, nggak sembarang orang. Apa sih? Hell, gue jadi nggak fokus, lu teriak-teriak kocak. Emang hidup. Siapa yang hidupin? Oh, ini kayak gini emang. Kita tuh lagi serius-serius ngomong hal yang sangat produktif, diganggu kan ada orang-orang teriak di bawah. Finally, man. Jauh-jauh ini dari... Like, Yo bro. yes, sir. Small bounty, let's go. Alright. So sibuk banget. Yo, Bro. nice to meet you. Ana, salim dulu. Baik. Welcome to the session. Gila, gue nih agak... Aura lu udah makin gimana, bro? Makin big ya? Makin big. Kita hari ini bersebelas. Sebenarnya harusnya slotnya itu tuh bersepuluh, guys. Tapi beberapa dari kita kan ada yang bawa pasangan. Jadi pas slotnya udah 9 tuh ada satu orang mau ikut tapi bawa pasangan, makanya kayak bersebelas. Gitu, we try to keep it eksklusif lah. Jadi lu mau big atau small, bro? Lu mau go big atau go small? Atau stay small? Ah, keren. Jawaban keren. Aman ya, bro? Aman ya. Mr. Hapu. Akhirnya ketemu. Nice to see you again. Mr. Diondi. Gila, jauh-jauh nih dari Bekasi nih. Kita BTW banyak warga Bekasi loh hari. Serius? By the way, Mantap. bawa ini. Waduh, thank you selalu. Buat kita makan bareng-bareng. Bareng-bareng kan nanti Thank you, share thank you. aja pas lagi. If, thank you for coming. Ini BTW first come first serve ya seating ya guys. Jadi apologies kalau misalnya ada yang kok dapetnya enak tempat duduknya. Kok ada yang tempatnya di belakang. First come first serve. Kita tinggal sisa beberapa orang lagi. Tinggal sisa 2 lagi. Jadi kita sambil nunggu, feel free to connect dulu. Yang belum kenalan silahkan kenalan. Mostly kita di sini tuh kreator, entrepreneur, founders ya. Jadi ya basically apa yang kayak value creator selalu serve lah. Creator founders gitu. Jadi campuran dari content creator sama founders. Ada business owners, ada content creator. Siapa tahu bisa membuahkan sebuah sinergi yang bagus buat collab juga nanti. Jadi take your time sebelum kita mulai. Get the good energy and network dulu. It's pretty chill, jadi nanti kalau teman-teman mau sambil tanya jawab itu just raise your hand gitu along the way karena kita nggak ada specific Q&A session gitu ya. Kalau misalnya kita dikasih tantangan tinggi banget, tapi kita belum bisa nih viral di TikTok atau Instagram, kurang lebih nggak susah ya. Kalau ngerti caranya lumayan bisa ya. Viral di Instagram, TikTok, di YouTube juga ya. Tapi lu bisa nggak viral di Spotify? Bro, Finding ways to articulate the feeling I'm going through. I just can't say I don't love you. what's up? Gimana bro, sesi pertama? Ini pertama kali ya lihat gue live ya? Iya. Apa satu kata yang mendeskripsikan itu? Digging. 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 Oh, menggali ke dalam. Menggali ke dalam. Kenapa? Kenapa ya? Karena apalagi tadi yang ada soal case pakai telepon itu ya. Nah, misalnya kita punya motivasinya, ada ability-nya, ada trigger-nya. Nah, maksudnya gue relate sama yang itu juga sih. Kayak gue punya nih yang 2 ini, cuman satunya lagi nggak ada gitu. Jadi kayak emang relate ke fase-fase juga kan. Ini lagi pada istirahat. Kita break 10 menit. Di sini kita lanjut ke sesi kedua. Tadi kita ngomongin seputar productivity and self development sesi pertama. And the next session we're gonna deep dive into creators economy, into digital products, what's next, what's not, what's good, what's bad. Jadi stay tuned. Even though we're going through it and it makes you feel alone, just know that I would die for you. Baby, I would die for you. Yeah. The distance and the time between. Geopolitical situation, kenapa? Padahal kalau misalnya ekonomi sebuah sini kenapa ya? 17 Maret selama. Nggak make sense. Die for you. Yeah. I'm
finding ways to manipulate the feeling you're going through. But baby girl, I'm not blaming you. For our coffee break session, we have the coffee and tea. For the coffee, we have an iced latte. And for the tea, we have a strawberry lemon tea. As for the snacks, we have the savory. And for the savory, we have a tamago rostini with truffle mayo. You guys can just squeeze the pipette for the sauce. And for the sweet, we have a kiwi berry panna cotta. I hope you enjoy. Thank you, Tiffany. Gue bilang gue mau menunya gak terlalu ribet, simple, yang pasti harus enak dan value dari looks-nya pun harus sesuai sama kita. Itu sih yang gue pesenin ke chefnya dari awal gitu. Truffle, bro. Ini kayak piring takoyaki kita nih. Iya. Enak banget. Just don't blame me too. Yeah, 'cause I can't take this pain forever. And you won't find no one that's better. Konten lu udah mulai ke nggak cuman college kid lu pilih Mar. Iya. Harusnya reflect the under ICT gitu loh. Iya. Infopreneur kan mau make more money kan? Iya, itu gue setuju. Jadi membahas productivity that can serve your ICT. Dan gue udah di fase dimana gue ketagihan and it's actually not good. Jadi kalau gue kerja gue kayak ada kayak kurang. Yang mana yang bisa qualify, yang mana yang bisa di ini lebih jauh lagi. Oke. Nah, mungkin ada apalagi nggak maksudnya high ticket. Kemarin tuh jadi aku sempat ngobrol sama salah satu ex-client World of Traveling Experience. Tahunya di sana ada something lah. Kalau tidak oke. Kita sih benar juga. Kalau waktu lu limited bahkan lu bisa seminggu sekali gitu. Atau lu pernah jasa beneran lu review sebelum lu BCA lah. Ngomongin BCA juga, oke ya gitu ya. The entry point of advertising. Bisa jadi kompas. Mas di kompas nggak mungkin. What do you mean, Mas? Seperti kompas. Ini mana ini? Iya. Umar's definition of freedom is camper van. Yang pertama yang gue mau tanya, apakah definisi freedom agar orang lain juga tinggal di camper van dan bisa keliling pakai camper van? Bisa jadi di selain situ. Yang kedua, apakah ini tipe camper van yang mereka mau gitu, Mar? Itu dari segi branding. Itu dari segi authority, takutnya turun, Mar. Betul. Nah dari segi konten, ini off kan? Gagal literasi kok. Push. Married with or without kids. Nice. The last people next one plan. Alright, terima kasih mereka. This minggu. Busy professionals, increase visibility tapi spesifik dengan menulis. Oh, Jadi you wanna be the chief creative officer. exactly. So that's the road that I'm niching down now. Bisa disambungin. Tapi takutnya target market size nggak terlalu sendiri. Ya. Jadi, my point is that di antara ini dua, yang mana yang lebih core? Is it the first one or the second? Hari ini seru banget, gue senang banget karena sesuai dengan ekspektasi gue, bahkan melebihi karena emang gue datang untuk clarity untuk my personal branding, and then not only that but also how to create this personal branding into sistem yang bisa dimonetize. Ketika kita bisa menemukan positioning yang pas, itu akan membuat semua turunannya jadi lebih mudah, bikin kontennya jadi lebih clear, bikin produknya jadi lebih clear. Yeah, the day is really good actually. So this session is really nice. So the food, the vibes, the insights, and also the knowledge that Rama give to us
it's totally all good here. I think it's the best investment we made so far, yeah, because we have some insights about what's next after the digital product and how to convert like transitioning from low ticket into high ticket, something like that. And I think Rama explained really well about why high ticket is the next wave and the most important thing in creator founder era. He also shows data, so it's not a bullshit. So I think all are solid, the arguments are solid, and Rama brings it really well to us. Ya hari ini sih sebenarnya insightful banget ya, karena kan apa ya, selama ini bikin konten, tetapi nggak ada orang yang memberikan gambaran secara luas tentang bagaimana berbisnis itu dari konten gitu loh. Kebanyakan hanya cara bikin postingan viral, cara bikin postingan rame, tapi yang nggak dipikirin adalah gambaran besarnya gitu loh, yaitu dari sisi bisnisnya ujung ke ujungnya seperti apa, dan juga ke depannya market itu industri akan seperti apa gitu. Sekarang harus banyak memperhatikan personal brandingnya sendiri gitu, bener-bener dari sisi branding. Bukan cuma ngincer reach, bukan cuma ngincer views yang tinggi, tapi juga bisa attract quality audience yang memang kita mau. My darkest hours. Got my face so alone inside of this crowded room. Deep curls on the floor, distracting my thoughts to you. I turn into the man I used to be. Yang paling impactful karena mau fokus di high ticket, jadi banyak aspek seputar personal branding yang perlu diperbaiki, dari tampilan, dari bagaimana strukturnya supaya rapi, itu banyak yang harus dipikirkan dan PR-nya, dan itu langsung Rama yang jago di situ kasih masukan-masukan, jadi setelah ini tinggal implement aja. Dan di sini gue dapet insight sih, tentang gimana caranya kayak bikin high ticket coaching, di mana orang-orang tuh bisa mau beli produk kita dengan harga yang premium. Dulu tuh gue mikir bikin produk yang mahal high ticket coaching itu kayak orang pada beli nggak? Dan pas join di mastermind ini, ternyata gue bisa tahu lah ada triknya gimana untuk bisa jual harga mahal high ticket coaching. Wah gila sih, preparationnya gila. Timnya Rama semuanya, mulai dari kita disambut dari depan ya, sampai di materinya juga, sampai di diskusinya. Itu diskusi itu bener-bener hangat banget itu sekarang. Brain fried in the best way possible, ngerasa kayak ternyata banyak banget yang kita nggak tahu. Aku seneng banget sih akhirnya tahu kayak bahwa sebenarnya dengan bikin over creation itu kita jadi bisa memberikan sebuah value yang baru buat konsumen kita. Jadi mereka benar-benar tahu, oh kita tuh bisa menyelesaikan permasalahannya mereka. Dan I think that is really such golden advice. Myself asleep, just so I can get closer to you inside my dreams. Didn't wanna wake up and see up inside me. I just wanted to call you and say, oh baby. Hari ini mantep banget, materinya pack. Habis itu kita dapat banyak sekali insight, bisa dipraktekin langsung. Good job. Yang kena banget itu adalah kita jangan mindsetnya itu orang nggak bisa beli produk high ticket sih. Jadi kita harus mulai shifting ke high ticket produk. Diskusinya juga jalan bagus banget, yang disampaikan sama value creator dan tim oke banget. Hal yang paling menarik adalah insight dari si founder dari value creator Rama tentang the framework, gimana digital product sekarang udah mati, udah hilang masanya, dan gimana cara kita compete di masa depan itu. Salah satu yang paling menarik itu aku jadi kenalan sama kreator-kreator lain yang punya mindset yang big gitu. Jadi kayak aku juga bisa belajar dari cara pikirnya Rama dan teman-teman di sini yang cara pikirnya tuh beda, yang kayak aku tuh belum bisa mengakses itu menurut aku gitu loh. Jadi kayak ini salah satu opportunity lah buat aku. Hari ini seneng banget karena dapat networking juga, ketemu sama creator-creator yang lain. Terus very good vibes. Tadinya aku pikir yang aku lakukan selama ini tuh udah yang the best version of me. Tapi ternyata setelah belajar lagi hari ini, di atas langit masih ada langit. Jadi ya it's very worth untuk belajar hal baru hari ini. Jujur Li, aku masih agak sedikit berantakan nih. Mungkin karena dapat hal baru ya. Jadi rapihin dulu di pikiran aku, baru nanti aku akan take action gitu. I was running away from facing reality, wasting all of my time out living my fantasies, spending money to compensate, cause I want you baby, I'll be living in heaven when I'm inside of you, it was simply a blessing waking up inside you, I'll never let you down again.
gue bisa bilang ini salah satu event yang baru pertama kali gue rasain, vibe-nya beda banget. Pas semuanya ngumpul, kreator-kreator yang value-nya luar biasa ini ngumpul, ngobrol, makan, just chatting with the same vibe, with the same energy, itu luar biasa banget sih ngeliatnya. Gue semakin yakin dengan arah kita ngelangkah ke depan sih. It was amazing. All the energy in the room, it was awesome. And everyone as well is doing their best to pay attention and everything is all good. This is one of the best events Value Creator has ever made. Daging banget materinya. And it's not just that, the vibes, the place, everything is amazing. I know it's all my fault. Made you put down your guard. I know I made you fall. Said you were wrong for me. I wanna do more good things and less bad things. Simple sih. Itu buat bisnis, buat moto gue, moto hidup gue juga. Karena kalau misalnya kita ngomongin value creator juga, kita lihat di banner tuh gede banget terpampang, value over everything. So in anything I do, it's value over everything. Value over money, value over competition, value over ambition. It's value, value, value. And value buat gue apa? It's doing more good things and lesser bad things sih. Jadi as a human and as a business, kalau misalnya gue bisa berdampak positif ke orang lain dan berdampak positif ke diri gue juga, gue happy. So that's always gonna be my target sampai nanti gue nggak ada di dunia ini. Terus gue belajar atau enggak? Gue belajar. Karena semua orang tuh pasti punya perspektifnya masing-masing. Just so you know. Yang tadi datang ke sini banyak orang-orang yang lebih senior dari gue. Yang udah kerja 5-10 tahun lebih awal dari gue, tapi mereka datang. Yang revenue-nya itu 4-5 kali lipat, 6 kali lipat lebih dari gue. Mereka datang, mereka tetap belajar dan mereka bilang, gue belajar banyak banget. Yang kayak gitu loh. Tapi gue juga belajar dari mereka. Karena mereka adalah orang yang patut gue belajar lebih dalam lagi dari kehidupan dan dari case study mereka juga. Tapi mereka datang. And that's what I like about this type of event. Kita jadi nge-connect. Dan dari sini kita jadi bisa belajar banyak hal. Gak cuma mereka belajar dari gue, tapi kita belajar bareng. Makanya it's mastermind. It's a collection of mind. Dan kita nge-brainstorm bareng, kita nge-discuss bareng. That's what mastermind. It's not a workshop. It's a mastermind. It's where we chill, we have fun, and we learn together and we grow together. Believe in yourself, but don't be overly confident. It's a collective work. I wouldn't be able to do this without my team. Jadi thank you Mike yang udah bantuin gue bikin PPT. Dan mungkin semua ini gitu ya. Thank you juga udah nyetir tadi. Thank you Ariel juga yang udah nemenin guest-guest tadi nunggu ya di panas-panasan gitu kan. Juga gitu ya. Ada juga satu orang tuh desainer kita, dia begadang sekarang yang sakit tumbang. Jadi the PPT you see is beautifully designed, is designed by Yuda. Thank you Yuda. Nah jadi habis itu I want to thank Kelly juga and my documentation team ya. Ada Pot, ada Satria, ada Adit, ada Bintang juga, sama ada Gilbert the Top G udah pulang. Thank you for documenting this beautifully. You guys will be shocked on the quality when this drops. Nah, please will be shocked. This will blow people up. Sebelum mungkin, and I want to thank you Alda, Ica juga, ngebantu logistik sama Femi juga. Sama last but not least, ada Tiffany juga, our chef, Tiffany. Thank you Tiffany. For the masih masak di sini karena ada beberapa dari teman-teman ada yang harus pulang. Nanti kalau ada yang mau pulang, tolong bilang ke kita karena kita harus antri teman-teman ke sana lagi. Jadi nanti kalau bisa mau pulang boleh cari Alda. Nanti Alda bakal bantu Ariel atau Mike. Thank you. Let's go. Anda sama Mama pulang duluan. Mau nih. Paling gede nih. Siapa paling besar? Rama udah lewat. Enggak, gue udah dapat benefit, jadi gue pulang. SMP. Iya, makanya. Thank you semuanya. Wah, padahal ada session lagi abis ini. Kompor. Session 4 gitu. Kayaknya session ya. Private gitu ya. Gue udah pulang, dia makanya di sini. Thank you ya.
Sampai ketemu lagi. Habisnya kita pada aneh kan? Thank you semuanya ya. Thank you. Guys, last video, we just wrapped up the mastermind. I wanna give a shout out, not to me, but to the man behind the camera. Bro, kasih lihat diri lu bro. Nah sekarang gantian, gue yang prank lu bro. Jadi gimana hari ini bro? Kan lu bilang last interview kan? Ini lu dulu, gimana hari ini? Brain fried sih. Ya maksudnya banyak banget overstimulation. Salah satu yang bikin gue seneng dokumentasi event-event seperti ini, karena gue sambil nyolong-nyolong belajar juga dong. Ya. To be honest, I'm really grateful right now. I'm grateful. Not just because of the results. Semua orang suka tadi feedback pada bilang bagus, materinya bagus, vibe-nya bagus, orang-orangnya bagus, makanannya seru, enak. Itu aja sih udah cukup sih buat gue. Karena gue bikin event ini bukan buat nyari uang, man. I enjoy it so much. Because I know on the back I can make a lot of more money from this gitu loh. Tapi at the end, I'm grateful. Ini event mastermind pertama kita yang berbayar dan yang kita buat seserius ini. And I can say that it went really well. Cannot wait for the next one. Next is Bali, 25th November, Uluwatu. Jadi it's gonna be a different beat. Abis ini gue gak bakal istirahat, gue bakal lanjut kerja. Kenapa ya? Karena gue akan nge-prepare buat selanjutnya. Di sini kita ngundang orang-orang Jakarta. Banyak banget tadi yang dari luar kota juga, dari Sidoarjo, dari Bandung, dari Depok, juga dari Jambi juga. Mereka datang ke sini jauh-jauh. Thank you nih, Satria nih, the man behind the gun. Let's go. Next stop is Bali. So, cannot wait for Bali.